To je to naše današnje jelo, džigera i makaroni prilog. Pozdrav sa kanala Vučkova kuhinja. Danas ću vam pokazati kako da od pileće džigere napravite vrlo brz i jednostavan ručak, a sigurno će biti ukusan. Kao prilog pravit ćemo makarone. Znači radi se o količini od 1,5 kg pileće džigere i srcad, 4 srednje glavice crvenog luka, ovo na ljubičasto, ali može crveni, znači 4 srednje glavice. I normalno treba će vam jedna malo veća tava za pripremu ovog jela. Znači prvo ćemo uzeti, istickat ćemo luk, ja ga siječem sječkom na sitno. Siječemo luk na sitno. Sad smo luk isjekli. Ja ću da koristim danas mast, a vi možete da koristite ulje. Sad ćemo na tepsiju da dodamo mast. To ćemo malo da razmnožimo. Sad možda uključimo šporet. Sada ćemo da dinstamo luk dok ne postane staklast. Vidite, nakon nekih 10 minuta dinstanja luka, luk je smekšao i dobijam zlatnu boju. Znači možemo da dodajemo džigeru, radi se o količini 1,5 kg pileće džigere. Znači dodajemo džiger i prethodno normalno oprano i procijeđeno. I sada odmah čim dodate džigeru podlijete sa 2 deci mlake vode. I sad treba na laganoj vatri da se krčka. Znači stavljamo poklopac. Evo vidite, nakon nekih 40 do 50 minuta džigerca je već dosta omekšala. Dodat ću 1 deci bijelog vina. Bilo kojeg bijelog vina možete da dodate, ali samo 1 deci, a može i manji ako volite ljepši miris, jer vino je preporučivo u većini tako jelo koja su slična gulašima. Ajde ovako, do 1 deci, znači bijelog vina dodajemo u našu džigeru sada, vidite. I puštam da krčka tako otvoreno, bez poklopca. Ja ću dodati 2 kocke, kokošje kocke za supu zbog ljepšeg ukusa. A i ne morate da dodate, ali ja dodam zbog ljepšeg ukusa. Dodajem sada. Nakon opet 20 minuta dodat ćemo bibera. Ako volite ljuto, ako ne volite nemojte da dati biber. Dodat ćemo sitno iscickanih 5-6 čenova bijelog luka, jer on na kraju daje jači ukus kad se dodaje ovako malo kasnije. Možete dodati kaškicu vegete. To ćemo da promiješamo. Nakon toga dodat ćete paradajz sosa. Ne morate previše, jer smo već dodavali bijelo vino. Znači uključujemo šporet za makarone. Džiger povremeno promiješamo. Da vidite kako to lijepo izgleda. Pošto je prošlo još nekih 5 minuta kako smo nasuli paradajz sos, sad ćemo dodati malo vrhnja za kuvanje. Također za još ljepši ukus jel našoj džigeri. Ne morate previše, ovako negdje prilike. Znači ako niste bili ljubitelj džigere i neko od vaših u kući na ovaj način pileću džigeru se sigurno voli. Većina vas zna da je jelo gotovo kada povučete kašku i vidite dno na tavama, to znači da je jelo gotovo. To sada kod mene upravo događa, ali ću ja da pustim još uvijek da malo se bolje zapeče, jer to volim tako. Znači voda za makarone počinje da ključa. Sad istresamo naše makarone. Radi se znači o
Jedna standardna kesica makarona 400 grama. Obično na 400 grama se sipa 4 litre vode. Počne im nekih 8 minuta da budu skuvani. Kao što možete da vidite, makaroni kuje nekih 2 minuta do 3 već. Ja sam namjestio šporet da se isključi na 8 minuta, a džigara je, znači, u završnoj fazi skroz je, znači, iskuvala sva voda i tekućina. Sad, kao u svako jelo što na kraju dodajemo i ovdje listiće peršuna. Peršun daje zadnji onaj lijepi ukus i miris, a i zdravije začin. Znači, listove peršuna dodajemo sad na samom kraju, da malo promiješamo. I on će imati svjež i jak ukus peršun na kraju kad se bude serviralo jelo. Znači, idealan prilog uz makarone, samo ih prelijemo vruće makarone i preko njih dodamo našu džigeru i okus jela je savršenstvo. Znači, morate da probate ovaj recept, nećete se pokajati sigurno. Evo vidite, tačno u isto vrijeme će biti kuvan makaron i džigara potpuno završena. To je to vrijeme kada sam ja namislio da mi se isključi šporet sam. To što sada vidite. Evo, makaroni su već nagubrili, smekšali. Znači, samo se držite upusta na kesici šta je proizvođač naveo na makaronima i niste pogriješiti nikada. To je sigurno vrijeme najbolje da se kuje makaron toliko vremena. Džigara je završen, skoro skroz, nema šta. To. Miris je fantastičan. Žao mi što ne možete dostiti taj miris sad, ovako kao ja iznad, kad stojim. Ali vjerojatno pretpostavljate kakav je lijep miris, sudeći po svemu što je dodano u toku pripreme. Šporet gasimo. Sad ću samo da vam pokažem, idem da procijenim makarone, da vidite kako su ispali dobro. Evo, precijedili smo makarone, možete vidjeti kako su oni lijepo ispali. Gledajte, svaki je za sebe, nijedan se nije zalijepio nigdje. Znači, samo se držite upusta sa kesice. Sad, naše jelo može da ide na serviranje. A pokazat ću vam sad kako izgleda odozgo pogled. Pogledajte kako je to savršeno sada kombinacija. Džigara je ispala presavršena u svom saftu. Makaroni su spremni da se posluže zajedno sa džigerom. To ćete da vidite sad u daljem toku. Kako to izgleda u tanjiru još. Evo, dozgo posipamo džiger. To je to naše današnje jelo. Džigara i makaron prilog. Toliko u današnjem videu, nadam se da sam vam bio od koristi. Vi ćete zadovoljni 100% kad probate ovaj recept, nećete se pokajati 100%, samo ga probajte napraviti. Znači, ako ste zadovoljni i sa ovim videom, možete da ostavite like, možete zapratiti moj kanal, a ne morate ništa, samo mi je drago da vam bude malo od koristi. Vi znate da je kuvanje moj hobi, ja to radim sa ljubavlju i sva jela ispade savršeno. Zato pokušajte da pratite način rada kojim ja radim i nećete pogriješiti ni u jednom receptu. Pozdrav do idućeg videa.